hun tra hun lom mi petu ai pathil kuma lom thu kai rila Christmas urlok na huna athu pong suk na dinga dokan dit takal mi bot sei pek tu rengkai WMCI chunga lom thu ka chukril bok ani jing nisom ni panga December nisom ni panga khi Christmas ni puini taka ai nei lak ani a voizan December nisom ni pali hi lo urlok na huna ai manglak ani lei hin eng thu mo hi huna hin thil ding ti hi kalungril lin ka hei dap sina lo tong trai boka chutaka ding chun kumdanga hai khan chu mari in ngai hlom ji da mai hrila annole mari pathin thua antuk lut ji dang annole Isu Krista atlom ji ti hai chen kha ran bu pek na tlenga azal chung chang hai chen kha ei lo ngai thlak ta hlaka voisun voizan chu zan dang le hun dang ai lo ngai thlak ngai rak lo Isu Krista mihrima hung ping lut ji ting pangai juk lut ding ni sin la chutaka ding chun nuha kin thinga in thoka a hung ping chung chang khan heilu tranin la ka juk no ma tutakar Christmas tom December ni som ni pakhata in thok khan pastor hain abikin reng kai la ya in zakhat livel rong bolding khan program si mina uma chutaka program sim na chun kei khom in som panga livel sira rong ka bol na ka chang thlang hai voizan hin kong chang thlang nok ding ane Christmas ay nai deu dewa lungril in nung ahung thar nok ang devin in mata Christmas ay mang elo mang dan hai dam kha lungrila ahung uma tukum COVID-19 primi chok boy le in Christmas hi kumdang angin ay mang thaino dinga anga leng khom hol khomai bol no a big in decoration khom kumdang anga uluk bek bek ni lovinei tho a chuchun kumdang khan chu big in kuma ranei hlung ruwa Christmas ani pui ni a sabelin khu ding hisapin Christmas kha ailo phur thei khopela chungang no takin tu kum leng khom holei bol no a ran nei hlung no bokhin Christmas ava ang no de o ti ang ngai dan hi a umel dim a Christmas chanchin tak tak le a Christmas thil miril tum tak taka lut full of in akum nei hin lo hlim pui palai ti hi in lau katia kan chin lai khan sa ka wachak ta deo tilovin Christmas ni ta sino kan tilem laka asan chu Christmas is safak na huna kan lo mang lakania nu le pa ha yin kum lak lo lai thum non min thar pe ngai no a Christmas hi thum no in thar huna mangani lak lei khan naw pang lai lem khan chu Christmas kan lo tum thei khopela safak hun ni bok thum no thar nei hun ni bok Christmas tom December ni som ni pali lem hin chu tu big in amanal tak ti kha in elin mi big in hai kan ko la bai in big in neck in kan big in anal lem ti kha naw pang kan in big nom dan lo ni a Christmas ai tung dan hin ang no single theya ring tu ha in Christmas ai tu nga ahun hi hlung wat si nei ti a ahun ai mang zo khoma ipam mai ti in lai lei sak khum no ka ring tu ni lo hai khom in Christmas yan tum ve khopela abikin sumdong hai lem hin chu hing klereu ing amane disco light dam an nole Christmas tree dam an nole gift le presenting high company in an sima Christmas tom hi sum hoi lut na taka an lo manga Christmas an lo tum ve ni a ping thar kan in ti lo hai khoma khovel pum pui ho pin tu le min chu Christmas international holiday a pu ngani nok ta a Christmas ni poi mo ta kelani amiro kal chu ai ni anga ring tu ni ve lo ha in Christmas ang mangdan le Christmas an lo mu dan ang ringot hin Christmas ai mang ve ni chun Christmas ai mu ve ni chun ti hi
thilin lau takelani chulei chun Christmas ai lo urlok na hin ing tinam Christmas ai hliro ing tinam Christmas ai mua ti hi ai lungrila zona poimo tak ni sin la ka jok no ma athu mangin pathinin amiril fi pek ngei ka jok bai sei bok ani Philippi bung ni chang ru kan thuka chang ri te en chun ama chu pathin ni na neya jing ni sin khom pathin tluka jing chu tum lui tlat ting angai no a mihrim hai anga hungin singin suk angin an sima ama le man suklom talema chun mihrim anga hung umin an ngai tloma ati chuti hi hin Isu Krista chanchin a hilal chau nilowa noya chanchin a hung mang trana in thoka chanchin hi in bul dewina lo hrilani ti hi asuk lang chinga noya mihima hung ping ma dei takhan Isu Krista hi sim tu pathin alo ni a noi le van sim tu ni vana ro pui takin angel han ni choi moi ngok lo ani chung anga pathin ro pui chu pathin ni na jing ni sin la khom pathin tluka jing chu tum lui tlat dinga angai no a mihim anga hungin suklomin hungin ngai tlomin mihim anga hungin singin sukangin an sima ama le man suklom talima ati chu hi a Christmas story tek tokane Christmas papa le marin nau pasala neya ti chung chang kha ai tim hril neng laka hilai thu hi a Christmas story ka tia asan chu avan ro pui hung mak sona hi noya mihima hungin changding van ro pui zi le van len zi hang ngai tu a noi chu van len zi chu chi te chawani a chu noya mihim sima hai chung hai tlan na sin tho dinga chung hai ta dinga tlan na sin tho dinga hung ping ding chi chung anga lal ro pui le sim tu pathin ni chu abum na ding khom rang ka chak in ne ka ro pui lem khom sim theiani a khum ding khom rang ka chak khum ne ka khum thalem sim theiani amiru ka chu hi noi hin mi ri ma hung in chang dinga khan thlung na in ding in vain na mun ding in vain zal na mun ding in vain ran bu pek na tlenga in zalina helani kha chung ang chun pathin ro pui tak nilai jing chu mihrima hung in sing khan a hung in ngai hlom ani ti hi ei bible ei mua hilai thu hi isai zolna isai ku ma pathin in kum tam tak ma khan alo hrilok ta a isu ping ma kum tam tak lo in voi ta khan isai ku ma alo hrilok pek chu isai na hung rikota bung sari na chang som palina achun ngai to nunga kin thing pakha chu in rayata naw pasal neyata minga Emmanuel sakanti ti in lo hriloka hilai thu hi ka ngai tu sina pathin thu ka donga ka pathin thu dong kai zik dok ding ni sin la chu ka thu dong ku kha ka hit su lamani ding ti in kan ring la ka ring chu ti asan chun nungak kin thing pakhat chu in rayata ati chu a sentence a khom ji nei thailo ang thluka thil thailo ang thluka ai nga yani virgin chu ingtinam in rayata virgin chu ingtinam nau pa yata numai pasalin pol na anin pol si no ni chun virgin chu naw pai thei no ni ti kha an ni hai hun a lem hin chu ani man nget bural ri ching talula ni amiru kal chu pathin thil lok na ko pathin thil tho thei tak ing kim tho thei ta ding in tho thei lo no ti kha ring klatin izol nei isai chun ngam takin isai bung sari na chang som palia khan alo ri ko ta ni chu nunga kin thing pakhatin rayata naw pasal neyata Emmanuel aminga Emmanuel sakanti ti kha khang ang kha ahung thlung dik je chu record to naran mei ni lo doctor medical doctor physical doctor luka ngei khoma luka bungkhat chang som ni pasari akhan hingin alo rikota vantir ko hai tirinan uma chong chun mi pakhatan zubik chung chang kha nunga kin thing pakhat kuma atira ati chuti mari kuma atir chu ani pathinin vantir ko kha amiru kal chu mari kuma atira atinum no nunga kin thing pakhat kuma atira
mi rim nga ya nau nei dinga la fit lo le nau la nei thei lo dinga ani ngai ko ma chuna tira mi rim hai hung in tla song na ang pa ya nau te hung ping so na dinga la fit lo ko ma chuna tira virgin ko ma atira ti ni chuti Dr. Luka record nom dan kher hi ngai tu chik apoi mo khopal Luka bung khat chang som thum pali le som thum pangai en chun chunga pathin thu vantir kawin mari kuma azuhil chu marin oi harsa atia mari chun ing tinam chung chuni thei atile pasal kanai sinu a ati chu pasal kanai sinu a ti chu numai pasal in pol na tu hom kan kalan pol pui no a ing tinam nau pai kata ing tinam nau von kata ti na anklukani thil thei lowa mari khom khana ngai chi amiru kalchu pathin ai o a zubetu vantir ko khan tlarawin thingi chunga hung tlungata achung hnung tak thil thone te chun hli khunga ti chi a chu lein naupang hung ping ding khom chu mi in thing pathin nau ti ngan ti ati ni chuti lungai noro achung hnung tak thil tho nei theina chun hli khunga ti chia tlarawin thing chu ichunga hung tlunga ta naupang hung ping chu Joseph anawan ti dingane tino anti dingane tino pathin nau ti ngan ti ama chu mi in thing ani dingani alo ti ani hitaka umzi chu I mana ai ti chun Joseph le Mary kha anin nei hnunga Isu kha hung in sing chau ni sin la chu Joseph achitla in thoka hung ping ai son dingani nikhom chonial thei amiru kal Joseph le Mary anin nei tak ma nu pa an ni ma anin hol chawa khan Mary khatlarawin thing na jun rai tira nawa jun pai tira chuchuni mana ril tu mai ti chun eden bosin na sul rik mi rima in tla song peina khan Isu kha asuk porche ve no ading ti kha pathin hi sa paloni ni chuti virgin bat chung chang hi apoi modan lowin thuk zi le pathin thil tum lowin thuk zi hi kayamin tlan na dingin kay kata dinga sandam tu ani theina ding chun sol nei lo hung thi chu la chu sol nei lo chu mi hima ni dinga ne chun chu kholai sula in thokina man hung in sing a trul dinga na tu sulan thokina mani ang in sing ding khom chun pasal la pol ma hung in sing ngei virgin bat ngei kha apoi mon ta chuti chung ni no sin la eden sol ri ki tok poi nung ni sin la chu a thi ni chu na sol le a thi nil ding ka sol le a thi ni thei no ding amiru ka cha sol nei lo mi thing lim fam kim ku ka ei ni mi sol hai ta dinga hung thi thei na ding chun virgin bat kha poi mo ta tlatela hi a poi mo na ang hin ei pathen chun rema hung ru ta chung chun nu nga kin thing mari a in thok khan a hung in ping tir ta hilai thu hi chan chin hlut zi hi chan chin tra zohan zik bung khan na chang som pari ta chun zohan en lo rila ama zohan khan Isu a mu zet ta nung kut khoma an chel pui zet ta nunga hilai thu ya zi kani azik dan tu khoma mi pathinan la muno mi rim nau pa in achan china hil tale mani ti na rila hitaka thiu zik zi hi Isu ti lo chu tu khoma mi himan la muno a chu Isu chun achan china hil talemani pang sunga in thoka hung ngei khana chan china hil talemani ti chu ama ngei khan pathin chu hung pung su kani pathin chung hil aung suk langani min Isu mo ni chun pathina munel Isu a themani chun pathina themanel Isun pol puyane chun pathinan pol puyanel tina lo hil ani a chuta ka hil umzi chu I mana ai ti chun Isu aku khan pathin ni na fam kim pung langina umani mi rima hung in sing Bethlehem bong ina hung zal ku kha ei voi sun ni nei ta dinga lom na ding sana ni ji chu pathin ku kha ai hri thei ding nan pung na fam kim ani khangang khan hung in pung no sin la chu o zohan bung thum chang som paruka pathinin khowela mangai bek ka chung chuna naw pakhat nation a peka ti ji khai kom ku kha pathin mi mangai na chan chin po ku hi a theory chawani ding a story chawani ding ane a practical a thing zo no ding Isu kha
noi mi ri ma hung in sing no sin la cho noi mi ri ma hung in sing hi ei ta ding in hluta kelani Timothy thon khana bung ni chang nga na khanei en chun pathin le mi ri min kara palai pakhat chau uma ama chu mi rim Isu Krista hilaya azik dan kher kher hi kazuk din sula pathin le mi rimin karap palai pakhat chawa uma tu mana chu palai chu ama chu Isu Krista atino ama chu mi rim koma Isu Krista I mana hil tum tak chu pathin le mi rimin karai palai chu mi rima hung in sing mi rima hung ping Isu Krista ku khani tina ni chu mi rima hung ping no sin la chu ei kara palai na sin thodinga fitan no ni kha example dingin karil laka entir na dingin phai wang ko ma I mangai ji va rilla an lo ti ding che an thlan sunday ding che chihlum va petum la khom an nin lo hri thim ngai no ni hai I mangai ji phai wang ko ma I va pung so na ding chun thei ni sin la chu phai wang a in chang thei la phai wang a in chang tak nung khan an trong ngein chu phai wang hai chu ba bela chu I trong lo ngai no man ta I thil hil lo hre fi ngan ta chu ngir mun char chu ani pathenin hi khovel mi ri mai mi mangai be ka ami san dam no ma ami mangai ji apung sung na ding chun mi ri ma hungin changa chung ko chun chu mi ri ma hungin chang pa ko chun pathin mi mangai na hung pung su kan tai chu mi ri ma hungin chang pa ko chun pathin palai sin hung tho a chu mi ri ma hungin chang pa ngei chun cross le ra mi san dam na sin tho zo nung kan ei ta ding a hil pui tu hang thang nok ta chu mi ri ma hungin chang pa chu ei ta ding a pathin palai ani a pathin ta ding a ei palai ani no ka ei kara palai pakhata ama chu mi rim Isu Krista alo ti chu Isu no ya mi ri ma hungin sing hi a hung ping hi ngai hlut tla ka lo ni ni Timothy thon khatna bok bung ni chang som pali le som pangai en chun naw pang ha hi taksa le thisen chang tu hai an ni tol lein ama ngei khomin chung bok chu a hung chang via thina in thina thunei tu chu de bolani asuk bo mang theina dingin le thina tri le adam sung su ka po hai chu san su kan ni theina dingin atia Ahril saya toy fel dewa hangril ding chun ei ni mi rim ha hi this taksa le thisen chang tu ha ei ni a chu le chun ei ni ku ma san dam na sinami tho pek theina dingin ama khuma taksa le thisen a hung chang ve ani mi rima hung in chang lut ji chu san dam na dingin ani ami san dam na ding ani tina ni chu Bethlehem khan mi rima hung ping suk no sin la chu ei ta dingin san dam na hop no tina ni Bible hinan zik ching ta lo 12 choban le ei ta dinga chanchin lom le ei ta dinga thil lom takelani Isu Krista hung noya hung ping ei ta dingin lom taluni tiel choban no thil sim dang hai ko men lo lom ve ni rombungri chang som pakuan thoka som ni pani khai en chun thil sim hai chun bei sei takin pathin naw hai hun lang na ding ni chu an ngak hla le sia thil sim po hai chu thil tep lo thu ai num tiran luma an num thua uman ni noa inum tir tu le ya uman ni lem bei sei na nei thil sim hai po khom chu sin na su ka in thoka in suin umanta pathin naw hai zalen na ni ro pui chu achun an lu ding ani sia thil sim hai po chun tu chen hin in room le naw ha se turin an tol ani ti ai rit sia ati chu hitaka aril hi mana hil tum Isu Krista noya hungin sing ku kha chanchin tha ani a chanchin lom umani a noi mi rimai ta ding chau ni lo thil sim hai po ta ding khomin ani chu mi rima hungin sing pa kha Calvary cross atlan na sin hang thoa tlan na sin hang tho na san chu ing le mana eden bo sin na lein eden bo sin na chun ing ma effect a mi rim cho effect le noi kho ma effect ve ni kha thil sim dang ai kho ma effect ve ni kha chu effect le chun Calvary tlanga Isu Krista chu ne na chang ding in cross le ra khan khai kang in uma ahang thi aring na hangin lana
chú ăn lan chú san đầm na chan chin chú với sun ni chân là buông bay à in tình ni khu ama ni chú Isu Christa ngay chú in noi nung chú mata kum sang râu rê là mi là lút puyata chú hun na cút chú nani rule muk le naw pang ha in rem takin tul chai tangan ta an nole setene le beram in rem takin nan polan ta an nole sakai bak nei le bong khom ni sila in rem takin la uman ta chu hun ko chu ngak la takin a clear nan clear ni ati chu ing le ya an clear eden bosit na le in thil sim hai ko in rin uman ti e man no vokai vai ko hi ai mangai le ya ai vai an no bu fatum hai sin la thau ma sa that wat ding ti ko ai vai na sana ni an future bright no ta lo arai vai kom ko hi ai mangai le ai du le ani le zordi mane an nole asa me di mane chong ko chuni ni chu rama ai vasu ka thing le ruai vasat ai ma mo a mang dingin thil si mai ko min daman num ve ran nungai ko ma daman num ve in hoi tien num ve amiru ka chu an num angin in hoyan ti thei ta no khovel khasul khana effect vong lain chung chun san dam na sin hung tho dinga hung ping pan san dam na sin Calvary cross avat tho a chu san dam na fam ki ma hung phur lut na ding hon chu a nga kinan nga plani ati chu ti chu lei ku chu an nom noi mi hri ma Isu Christa hung in sing ku kha thil sim dang hai khoman long lom ve ni tlang sa ma hung para e Christmas a nayan ta hi ai ti a parte te mane Christmas a hung para a ming phuk dan ding ai thi ai ri no le man ding ai phuk thim le man ding a then lem chu Christmas parai ti hi lani a then nok thung chu Isu ping champa hung thlungin e tu hin chu ka na hlui hai khe thang ka ta na thar la ding in sim ka ti tin thil sim po ku hin an lo ngai hlu ve ni ti hi la hin a suk ching khop chung lai chun noi mi ri ma hung in changa Isu Christa a hung ping champa a in ser ding a hin ing tin a mai ni in ser ve ngai ta asabelin khuk no leila Christmas a no ti ka an no big in chei duk dak no leila Christmas a no ti ka an no thum no thar nei no leil kha an no nang le ka ya ta ding a hlu em in pathin ro pui ta kal chu hi noi mi ri ma hung in sing ku hi thil hlu ani lom na ni ding ani olal pa kan lom talu che ni vati na ding lem ani chu lei chun sabel no le ya Christmas bo ti kha chu thil thei lo ani chu internet a Christmas chan chin ka hei zong chu an zikin bultum talu a thil in melo lo wan zik langa mani ding ti ding in ring hla thei ding in a uma chulaya chun ka hei sui pei chu e a then hi chu thilin dik lawa an milawin tumna Christian ha an milawin tumna takai sonel om hi ti kha ngai da na theita chu ka chu khil tak chu Christian ha in Saturnalia pagan festival anin sernum no lein hi ni hin Isu ba de anin serve topane Christmas an ti ni tiaring no tu hai min tumna hi atakai lo sona athen tam takin Christmas history an suk langa chung chu alo ni no zi chu rom mi pui hain lei noi laya pakhat ve satran ta dinga ni pui ni taka an lowin serhlak Saturnalia pagan festival ai ti kha December ni som pa sarinan trana December ni som ni pathumina topa ai Christmas le in zom na nei no reng la ni chu khakha va hlo suk na dinga in ser khomani bok no Bible ayang en chun Isu ping hun kha December ni som ni panga ni ti chu atino amiru kal chu classic lion ni amiti peka classic lion ni amiti pekel kha andi tok noa e noi mi ri ma hung ping hi lo ma umani a ping na ni tak thei to pin sui suk tu mai ti in mi thim ma sa hai khanan lo suya an sui ma ne century pathum na khan Hippolytus chuna lo sui via a sui suk na a conclusion chu a thu khar na chu Isu kha December ni som ni panga na pi ngani ati topane hui sen de wen ati
ati na san chu isu kha spring enax hunlaya vonania Julian calendar spring enax hunlaya vonania chu hun chu Gregorian calendar laping man he nong sui pe ya chu March ni som ni panga ania hitakan thoka hisapin thlaku su ngayang hisap pe chun von trana ni ain thoka thlaku yang hisap chun December ni som ni panga le hinang win tuk thlapa chu le chun isu von trana ni na kha hi theina uma Zechariah in anni puya in thoi na mai chama van hlan kha khania in thoka suin baptist tu Johan hung ping dan le tlaruk khun su nga vona chung chang hayang sui pe khan December ni som ni panga hi isu ping na hunani ti khan conclusion asi mani chu ama suyal chudi tok lovin suidan dangin mi then khatinan sui no ka century palina akhan John Chrysostom chun hingina sui chuti nakita ka zukril angkhan ang sui ve ta a Judahai in thoina ni Yom Kippur anti kha October ni som ni panga BC palina akhan October ni som ni panga inom Yom Kippuran manglaka BC palina October ni som ni panga khan Zakaria khan kha in thoina kha ang thoni ti kha i Yom Kippur hunai suina chun asui doka chu asui dok na in thokang sui chan pe yin kha October ni som ni panga khan Johana ping tan ni chun luka pung kha chang som ni palian thoka som ni pasari sunga ung hil ang khan baptist tu Johan kha sunga tlaruka nungin October ni som ni panga in thoka hung tim pe ya atlaruk na a mari khan isu kha avon tran ta a chu March ni som ni panga BC pathum na ni chu nakita century pathum na Chrysostom in ang suidan le khan hung in ang char chunga ni chun March ni som ni panga von trana ni chun chu sunga thlaku sung pa ya ni ding le December ni som ni panga hi atlaku na charani ti kha ahung sui no ka chu le chun sunga sunga in thokang sui pe ahung ping na ding chu December ni som ni panga bok asui tu ha in kar khakum zakhatin kara umani amiru kal chu suidan dang in suidan dang ve nan suya chu December ni som ni panga bok khanan lut no kal asaturnalia khan no chu le chun Roman lal rama an kumpinu Constantine chun AD zathum som thum paruk khan December ni som thum ni som ni panga AD som thum zathum som thum paruk khan Christmas isu birthday alovin sera hi isu birthday lom na masatak nia khovel miriman ai la ri tania Aini asar monzo nga hai khan chu khosak mi varhan isuba dayan valoma aitia khakha ang khani lovin anunga hang soikira hini hina pinga ne tia min ching em ani hrit nunga aba dayan lom masatak chu edi zathum som thum paruk December ni som ni panga kha ani hi lein hi Constantine he na hungin sera hitaka in thokin Christmas ti in rilarin pe lein Saturnalia in sernum no lein Christmas ti inan phu forman hung ti form mai kha alonia Saturnalia kha December ni som ni pathumin alo top day an takha Christmas hi chu December ni som ni panga day aloni chu lei chun I suitu tam takel voizan hin karil seng no dingani a classic lai ti kha classic lai po wa lai lung tak hai suin lai tu lai ko vela komin December ni som ni pangai classic lai lungani a lekha bu zik tu hing New Testament history zik tu dam an nole Luke an introduction and commentary zik tu dam an nole stories of Jesus birth ti zik tu hai dam an lekha bu zik hain enani chun the most reliable approximation anti chun a December ni som ni panga tia sui tu masahanan lo sui kha ei ring hla ani khoma December ni som ni panga ko hi
hing ba ka reliable approximation thei no reng anti topelani chung ku chu sui mi hai lo sui dan ani chu lei chun jing December ni som ni panga ai serding akhin isu lalro pui takel hi noi mi ri ma hungin singa mi ri ma hung changa a hung ping na ahin pathin mi pung lang pe ka pathin ni na le pathin mi zi le pathin mi mangai na mung pung lang pe ka chuel chau ni lowa mi rim le pathin in kar lo nei ta kha mi kei kop ding nei kar palai na sin tho ding in hung pinga ai san dam na ding in hung ping boka chu lei chun lom na ni ro pui ani ding ane voizan Christmas ai lo ur lo ga hin olalpa hi noi mi rima Isu Krista i hungin ping tir hi kan lom che tia lom na lungril le Christmas ai mang thei na dingin trong trai na le lowin bu sei tiu athu yang suk lang chu ai renga chan singa thar takin mal mi som pek ro sen amen.